अलादीन और उसका चिराग। कई सालों पहले अलादीन नाम का एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ रहता था। मुल्क शाम में अलादीन की अम्मी चरखा चलाती थी। रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी ताकि खुद का और अलादीन का गुजर बसर कर सके। पर ये लड़का पूरे दिन बस खेलते रहता। उसे पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक लिखने नहीं आता था। हमेशा भूखा रहता था। उसके दोस्त भी या तो भिखारी या तो चोर उचक्के थे। वो अक्सर एक सपना देखता कि एक दिन कोई जादूगर आएगा और उसे दुनिया का सबसे रईस और खूबसूरत आदमी बनाएगा। अलादीन सिर्फ 15 साल का था। एक दिन वो घर के बाहर आ गया। तभी एक अनजान शख्स वहाँ से गुजरा जो अलादीन को खामोशी से देखता ही रहा। वो काला जादू करने वाला मुल्क के रोम का जादूगर था। वो कब से अलादीन को एक टक लगाकर देख रहा था। उसे अपने मंसूबे के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो अगर कभी वापस भी न आए तो भी कोई उसे याद न कर सके। तुम मुस्तफा के फर्जंद हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ साल पहले इंतकाल कर गए। वो एक गरीब दर्जी थे। उनके जाने के बाद हम और गरीब हो गए। बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। बहुत सालों से बैरून ममालिक में घूम रहा हूँ, पर अब मैं तेरा और तेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए वापस आया हूँ। तुझे अब कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। उसने बच्चे के हाथ पर कुछ अशरफियाँ रखी और मशरूब और कुछ खाना लेने के लिए कहा, जिससे वो उस बच्चे की दावत कर सके। जादूगर ने अलादीन की अम्मी से वादा किया कि वो अलादीन को अपने कपड़ों की दुकान में रोजगार मुहैया कराएगा। उसने अलादीन को नया पैरहन दिया और शहर जाने के लिए खुद के साथ आने की दावत दी। वो शहर के सबसे रईस दुकानदार से मिले और महल भी देखा। सूरज सवा नेज़े पर था और गर्मी बेहद थी और वो थोड़ा थक भी गए थे। जादूगर अलादीन को फूलों से भरे गुलिस्तान में ले आया। जादूगर अलादीन को बड़ी चट्टान की तरफ ले गया और आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। उसमें से गहरा धुआं निकला और सांप की तरह बिल्कुल फैल गया। जादूगर अजीब व गरीब अनजान अल्फाज बड़बड़ाने लगा और देखते ही देखते तांबे की अंगूठी चट्टान से निकली। अलादीन, तो इस दुनिया में बस एक ही है जो खजाना निकाल सकता है, जो उस पत्थर में छुपा हुआ है। उसे उठा, सीढ़ियां उतर, तुझे इस गुफा में सब देखने को मिलेगा। वो तुझे एक बागीचे की तरफ ले जाएगा जो इंसान के ख्वाबों से भी ज्यादा खजाने से लबरेज है। तुझे जो पसंद है तू हासिल कर ले। और मेरे अरमान ये है कि वहाँ एक जलता हुआ चिराग है, वो मेरे लिए ले आ। ले ले, ये अंगूठी ले ले बच्चा, और इस उंगली में पहन ले। ये तुझे आफतों से महफूज रखेगी। अलादीन ने चट्टान सरकाई और नीचे गार में चला गया। हीरा पन्ना जैसे कई हीरे जवाहरात यूं ही जमीन पे पड़े हुए थे। दुनिया की तमाम खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत हीरे उसने कभी नहीं देखे थे। एक से बढ़कर एक दिलकश और हसीन। इसीलिए जल्दी जल्दी जितना हो सका उसने उतने हीरे बटोरने शुरू कर दिए। फिर उसकी नजर चिराग पर पड़ी और उसे संभाल कर अपनी कमीज में छुपा दिया और गार से रवाना हो गया जहाँ जादूगर उसकी राह तक रहा था। अलादीन, वो चिराग मेरे हवाले कर दे ताकि मैं तुझे बाहर निकाल सकूं। नहीं, पहले मुझे बाहर निकालिए, तभी मैं आपको ये चिराग दूंगा। बहुत वक्त तक दोनों में बहस छिड़ गई। जादूगर बेहद गुस्सा हो गया और गार का दरवाजा बंद कर दिया और गायब हो गया। अलादीन इस कदर खुश था कि वो खौफजदा होना ही भूल गया। लेकिन वो अंधेरे गार में कैद हो गया था और अब वो डरने लग गया। तभी अचानक से अपनी उंगली की अंगूठी खींचने लग गया जो उसे उस जादूगर ने दी थी। उसी वक्त वहाँ एक देव कामद जीनी हाजिर हो गया। वो इतना बड़ा जीनी था कि पूरे गार में समा गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ।
میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میرے آقا؟ مجھے گھر جانا ہے۔ الادین نے اپنے آپ کو اپنی امی کے سامنے کھڑا پایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسرت سے گلے لگایا۔ الادین نے امی کو اپنے کارنامے بتائے اور پتہ چل گیا کہ وہ کتنا بھوکا ہے۔ اس نے کھانے کے لیے دریافت کیا۔ یہ سن کے امی رونے لگ گئی کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ مہیا نہیں تھا اور نہ خریدنے کے لیے کچھ پیسے تھے۔ امی، ہم اس چراغ کو فروخت کر کے رقم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کی امی بیٹھ گئی اور رگڑ رگڑ کر چراغ کو صاف کرنے لگی۔ تبھی اس چراغ سے ایک دیو قامت جینی حاضر ہو گیا جو جادوگر کے ذریعے دی گئی انگوٹھی کے غلام سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ آپ کو کیا چاہیے میرے آقا؟ تھوڑا کھانا۔ جینی غائب ہو گیا اور فوراً بہت سارے پھل اور مٹھائیوں کے تھال کے ساتھ حاضر ہو گیا اور وہ سارے تھال وہاں رکھ کر پھر سے غائب ہو گیا۔ جب الادین اپنی امی کا خیال رکھ رہا تھا جو جینی کو دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گئی تھی۔ کھانا انہوں نے 2 دنوں تک کھایا اور الادین ان چاندی کی تھالیوں کو لے کر بازار چلا گیا اور ڈھیر سارے پیسوں میں بیچ دیا جو پورے سال کی غذا کے لیے کافی تھے، اور اس طرح اس نے کافی سال نکال دیے۔ چراغ اور جینی کا استعمال کرتے ہوئے الادین ایک خوبرو نوجوان لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنا وقت سرمایہ دار کے ساتھ سیکھنے میں گزار دیا۔ ایک دن بازار میں اس کی نظر سلطان کی دختر پر پڑی جسے اس کے ملازم راستے پر ڈولی میں لے کے جا رہے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ الادین اسی وقت اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا اور نکاح کے سپنے سجانے لگا۔ جادوئی گلستان سے ملے ہیرے جواہرات اس نے اکٹھا کیے جس کی اصل قیمت کا اندازہ اسے بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی امی سے وہ جواہرات سلطان کے پاس لے جانے کے لیے کہا اور سلطان سے ان کے دختر کے رشتے کی گزارش کرنے کو کہا۔ جب سلطان نے وہ سب ہیرے دیکھے تو انہیں بھی جاننے کا تجسس ہوا۔ آپ کے بیٹے سے بولو کہ وہ اس سے 40 گنا زیادہ ہیرے حاصل کریں تو ہی میں اپنی دختر کا نکاح اس سے کرواؤں گا۔ امی دوڑتی ہوئی آئی اور دربار سے لائی ہوئی خوشی کی خبر سنائی۔ الادین نے جینی کو حکم دیا کہ وہ تحفے حاضر کرے اور اسی وقت 40 سیاہ غلام اور 40 سفید غلام حاضر ہو گئے۔ سبھی کے پاس ہیرے، پنا، موتی اور ہر طرح کے جواہرات تھے اور الادین کے لیے ایک خوبصورت پیرہن تھی جو دنیا کے تمام بادشاہوں سے خوبصورت تھی، اور ایک خوبصورت ترین گھوڑا جس کو ہیرے موتیوں سے سجی بگی لگی تھی۔ جب الادین راستے سے محل جانے کے لیے نکل پڑا تو اس کے غلاموں نے لوگوں پر سونے کی اشرفیاں پھینکنی شروع کر دی۔ سلطان الادین کو ایک ہی بار میں نکاح کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور شہر کو مالدار بنانے کے لیے بہت خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلوایا اور نکاح کے دستاویز بنوانے کا حکم دیا۔ پھر الادین واپس چلا گیا اور چراغ مسلنے لگا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کی شب سلطان کے محل کے سامنے ایک عالی شان محل بناؤ جو میری ملکہ کو خوب پسند آئے، اور تبھی واپس آنا جب میری تمام تمنائیں بر آئیں۔ دوسرے دن صبح بادشاہ دنگ رہ گئے کیونکہ ان کے سامنے ان کے محل سے بھی زیادہ عالی شان اور خوبصورت محل تھا جو باقی کئی محلوں سے نایاب تھا۔ پھر الادین کا نکاح ہو گیا۔ کافی عرصہ بیت گیا۔ الادین اور شہزادی کی ازدواجی زندگی ہنسی خوشی سے گزر رہی تھی۔ ایک دن الادین اپنے ملازموں کے ہمراہ شکار پر روانہ ہوا۔ تب ملک روم کا وہی جادوگر پھر سے نمودار ہو گیا۔ اسے الادین کے رئیس ہونے کی خبر مل گئی۔ ایسا صرف چراغ کے جادو سے ہی ممکن تھا۔ وہ چراغ حاصل کرنے کی خاطر بالکل عام سے ہولیے میں کئی خوبصورت چمکدار چراغوں کو لے کر راستے پر روانہ ہو گیا۔ پرانے دے کر نئے لو، پرانے چراغ دے کر نئے لے لو،
तमाम मुलाजिम और शहर की भोली आवाम पुराने चिराग देकर नए चिराग खरीदने लगे। शहजादी ने भी चिराग फरोख्त की आवाज सुनी और उसे वो कदीम चिराग याद आया जो अलादीन ने उनकी आरामगाह में रखा था। शहजादी ने अपने मुलाजिम को नया चिराग लाने के लिए कदीम चिराग दे दिया, क्योंकि वो उस तिलिस्मी चिराग की ताकतों से बेखबर थी। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जादूगर ने जीनी को हुक्म दिया कि वो महल और शहजादी को अपने शहर मुल्क रोम मुंतकिल कर दे। अलादीन जब लौट आया तो हैरत ज़दा रह गया। उसका आलीशान महल वहाँ से नदारत था। बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी दिलाने ले गए। अलादीन अपने दोनों हाथ जोड़कर दो जानों होकर दुआएं मांगने लग गया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने अभी तक वो तिलिस्मी अंगूठी पहन रखी है, जिसको मसलते ही जीनी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मेरी मलिका के पास ले चलिए। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि उसने देखा कि वो मुल्क रोम में अपनी शहजादी के रूबरू है। शहजादी ने अलादीन को सारा वाक़या सुनाया कि कैसे जादूगर उसकी मोहब्बत हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा था, जिसे सुन अलादीन ने शहजादी को जहर की शीशी थमाई और उसे जादूगर के मशरूब में डालने की सलाह दी। जब वो उससे मुलाकात करने आए तब, और अलादीन खुद करीब ही छुप गया। रात जब उफक पर चांद नजर आने के साथ ही जादूगर शहजादी से मिलने उसके आरामगाह में तशरीफ लाया, लेकिन इस बार शहजादी ने रोने की बजाय खुश दिली से उसका खैर मकदम किया और अपने पास बैठने की फरमाइश की और उसे मशरूब पेश किया। जादूगर ने खुशी के मारे वो मशरूब नौश फरमाया और आखिरी कतरे तक तमाम मशरूब पी लिया और ऐसे आखिर खुद की जान गंवा बैठा। अलादीन बाहर आ गया और जादूगर के कुर्ते से चिराग बरामद कर उसे मसलने लगा, जिससे जीनी हाजिर हो गया। जीनी की मदद से महल के साथ साथ सब कुछ वापस नाजिल हो गया। अलादीन शहजादी को बादशाह के पास ले गया और आने वाली जिंदगी सभी खुशहाली के साथ बसर करने लगे।